తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ కి స్వాగతం సుస్వాగతం। मैं इसके बाद मेहमानों से शायद भाई साहब रमजान से बाइश करता जनाब अब्दुल वकील फेडरेशन के एहतियात के सदर जनाब मुजाहिद आलम साहब से बाइश करता हूँ जनाब सदर तंजीम मुजाहिद आलम साहब जनाब एसपी साहब की पहले पेश कर रहे हैं। एसपी साहब हैदराबाद जाने वाले थे, हमारे प्रोग्राम खुसूसी वक्त देकर इस प्रोग्राम में शिरकत बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जो आप हमारे वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में शिरकत किए हैं। इंशाल्लाह प्रोग्राम को करेंगे। तो ये लिहाजा तंजीम हमारी उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन का है, विश्व साहब लोग अल्हम्दुलिल्लाह सोशल वर्क एक्टिविटीज़ में भी आगे आ रहे हैं। तो लिहाजा मैं तमाम का मशहूर हूँ जो आप लोग टाइम निकालकर यहाँ पर आए हैं और डॉक्टर साहब से इस्तेमाल करके जाएँ। इंशाल्लाह 5 मई के बाद तक भी आप इंशाल्लाह अगर पेशेंट के हिसाब से डॉक्टर साहब आपकी कोई बात खत्म नहीं है, जबकि आप आकर यहीं पर अब्दुल कलाम निर्वहिंచిన హెల్త్ కూడా ఈ సేవలు అందించారు। మరి 2020 కూడా ट्रीटमेंट का प्रोग्राम आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं डीएसपी साहब के लिए डेमो डॉक्टर साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो पीछे बैठे। डॉक्टर साहब करते हैं, पहले तो हम लोग एक्सरे देखते हैं उनका क्या है, प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल एडजस्ट, बट नाउ वी डोंट हैव एनी एक्सरे। ही इज नॉट ए पेशेंट एक्चुअली, सो जस्ट फॉर अ डेमो हम लोग क्या करते हैं, इनको ये गर्दन को यहाँ पे दबा के देखिए, थोड़ा ढीला छोड़ दो बॉडी। छोड़ो नीला क्या हुआ, आवाज आई। तो इस तरीके का हम लोग एडजस्ट करते हैं। ओके जनाब कबीर अजय का तंजीम जनरल सेक्रेटरी शायद भाई साहब पेश करते हुए इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये हाँ उरे से के बाद अभी मैं अगर मैं ये देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, कैंप में हूँ, हेल्थ कैंप में। कंसल्टेंट में नहीं रखा मैं, मेरे पास ही 6 निकालने का 6 मगर नहीं नहीं दर्द है नहीं माँ
तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जगत्याल के ज़ेर एहतमाम सेकंड हेल्थ कैंप है जो प्रोफेसर जनाब डॉक्टर शाहिद बेग साहब वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, जिसका ये जगत्याल में तीसरी मरतबा आना है, थर्ड टाइम जगत्याल को आ रहे हैं। तंजीम की तरफ से हम आपको मदद किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में घुटनों के दर्द से, कमर के दर्द से और गर्दन के दर्द से कई लोग परेशान हैं। हम देख रहे हैं कि मस्जिदों में आज कुर्सियों पर नमाज़ पढ़ने की नौबत इतनी आ गई है कि कई मुसल्ली कुर्सियों पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, यानी कि सजदे से भी मुश्किल हो रही है। तो ऐसे में इनका जो इलाज है बगैर किसी दवा के जो हड्डियों को सेट करते हैं, गर्दन हो तो या कमर हो तो या घुटनों के दर्द से जो परेशान है, उसको आप माहिर है इसमें, वो जो इनका तरीक़ेकार है उससे पब्लिक को फ़ायदा होता है। बल्कि हम लोग ये तंजीम की तरफ से सोचकर आपको मदद किए हैं, जो हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे आज के मेहमान खुसूसी आली जनाब DSP साहब रघुचंद्र साहब, आपका भी मैं मशकूर हूँ, तो हमारी दावत पर ताक़ीद के बावजूद आप कहीं जाने तो वक्त निकाल कर हमारे पास यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि నుంచి అందరూ హెల్త్ మీద చాలా ధ్యాస తీసుకోవడం జరుగుతుంది, కానీ ఇంకా కూడా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు చాలా చిన్న వయసు పిల్లలు కూడా 25-30 సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళు కూడా హార్ట్ అటాక్ తోటి, కిడ్నీ డయాలసిస్ తోటి చనిపోతున్నారు. సో అందుకని ప్రతి ఒక్కరు కూడా జాగ్రత్త తీసుకొని మీ హెల్త్ని మీరు కాపాడుకుంటే రానున్న రోజుల్లో మీ ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది. సరే, ఇప్పుడు బయట ఫుడ్ తినడం బాగా అలవాటు అయిపోయింది అందరికీ. ఎక్కడ చూడండి బయట ఫుడ్, ఇంట్లో ఫుడ్ తినడమే మానేసి పొద్దున్న లేచి నుంచి టిఫిన్ ఎందుకంటే గత వేలో మేము వార్త రాసాం, న్యూస్లో వచ్చింది లేకపోతే పేపర్లో వచ్చిందని కాకుండా ఏంటంటే సామాజిక బాధ్యతతో మనం ఉన్న సమాజంలో మనం ఉన్న కమ్యూనిటీకి ఏదైనా చేయాలని చెప్పి అది కూడా ఏంటంటే అందరికీ అంటే ప్రతి మనిషికి ముఖ్యమైన హెల్త్ గురించి ఒక అవేర్నెస్ మరియు ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్ చేయడం అనేది చాలా సంతోషమైన విషయము. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంతకుముందు డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఎంత ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్ మీరు ఎక్కడైనా బయట పోతే వేలకు ఖర్చు అవుతుంది. డాక్టర్ సార్ ఏం చెప్పిందంటే కేవలం మందు లేకుండా చిట్కాల ద్వారా చిన్న చిన్న దాని ద్వారా ఏంటంటే వేలాది రూపాయలు వృధా కాకుండా ఈ సారు యొక్క సేవలు వినియోగించుకొని మీకున్న ప్రాబ్లం ఏదైతే MTV న్యూస్ తెలంగాణ న్యూస్ ఛానల్లో మరికొన్ని కొత్త అప్డేట్స్ కోసం లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.